गाइस गुड मॉर्निंग आज टी लेट हो गला हम जाऊ डे डे केते बा डे 12 गुगी डे ओ डे 13 लेट लाने चल जेहेतु आज हो गला पूरा 13 डे चैलेंज उन भाई ऑलरेडी बाहर पड़ला काले हम जाइए उमरकोट से ड्रेस जाइलु ट्राउजर टी शर्ट किनिया बट मिलानी भल कलेक्शन नाला हमको भल लगे तो आज पुनू भाई तार टी शर्ट गुड़ाक दीज गोटे गोटे दे तार न्यू वाला वार्डरोब काढ़ी तो ये से वन्स देदेला माने से आमर होगला से कहवाक पड़ोनी तो सेमती आज आम सकाल सकाल पूरा बहुत ही खुशी अच्छे हाँ चिल्ड्रेन टाइम गलु फिल्ड रे आज आम बहुत लेट हो जाइए पाखापाखि 6:15 तो अभी तो मैं एंट्री कर लोक ऑलरेडी आसछन्ति तो आम जाऊँ फर्स्ट कुत्तु को देखी तार 3टा ही गोड़ अच्छे गोटे ना स्ट्रगल तार पूरा दीटा टी शर्ट दे दी घरे 2टा हाफ पैंट दे दी मत तो सब ब्लैक कंफर्टेबल लाइट लाइट ब्लू ब्लू कौन है जहाँ भी हो नुआ जिन ट्राए कर काली आम जो जाइलु फ्रेंड्स को मत कहला तोर गोटे बिलो साइज ट्राए करके देख माने तो केते माने तोर चेंजेस तो जानी पारि तो मु जो साइज पिन्छु तार बिलो साइज ट्राए कली आ मत हैला आ मु बहुत ही खुशी से पुनः भाई टी शर्ट भी सब पिंधु टी शर्ट गुड़ाक हाफ पैंट गुड़ाक फुल ट्राउजर गुड़ाक सब आम ड्रेस आकाउंट कर दो आ सी भी खुशी खुशी दे दे नुआ जाक से यूज करनी से तो आम वाक कर पलि आसलु से एंट्री गेट तो चलो हाँ लास्ट ट्रिप स्पीड रिटर्न रिटर्न वेरी गुड गुलू रिटर्न वेरी गुड चुलबुल वेरी गुड चाइनीज एक्सरसाइज कर गुरुली चाइनीज एक्सरसाइज कौन कर कन्फ्यूज हो पहरला ठिया पहरा उड़िला कौन कहवा चाहूँ कि बहुत रनिंग हो जाए देखिए फेस कितनी ग्लो करुच्ची झाड़ खेल बल आमको बाजिज कहीं आम पड़ जाऊँ दुईटी मिछ कथा सरीगला बोले आम टाइम होगला भागिस घरे आउ थे वर्कआउट ठीक अच्छे अच्छे satisfied but more to go more than this type of hard work वर्कआउट सर जाइए वर्कआउट सर कि मुझे दिजन चिया सीड वाटर कर देछि जे मोर चिया सीड जाक बसी जाइछन कौन कि अपर तो ऊपर को बुलूला जो बापा बनई मु बनई मो ऊपर को पकईदेलु बेसी आउ चियर्स करना बढ़िया लग चिया सीड्स पीले पूरा चिया सीड बसी जाइए आसुने हां से लास्ट वीक तो कौन सत्तर जमा भल चिया सीड्स पीवा कथा मु तो एबे रेगुलर बेसिस रे पीबे एक्चुअली एटा गोटे एनर्जी ड्रिंक टाइप आ फ्रूट जूस टू भी माने बेटर बहुत माने किसी भोक लागुनी एते बढ़िया ट्राई करबा कथा निजे घरे बनाओ से बाहर से मिश्री पानी ना चीनी पानी बनाउची ताकू जना जण को नहीं देखे खंडगिरी रे पचाली मु कहली जे आ एटा मिश्री एटा कोन चीनी ना मिश्री मीठा लागुनी के बोली कहला मिश्री मैडम मिश्री कोन बेसी मीठा हुए चीनी ठीक पड़े एमती कहला बोले हाँ हाँ चीनी तो पड़ो जहाँ मीठा दरकार कहली आउ परे आसली सब जगह खाली गोटे मो वाटरमेलन जूस पीले पीला पर मु टेस्ट कली मु जानली माने एते मीठा मु तापरे वाटरमेलन थोड़ा ना एते मीठा मीठा हो बट जूस कले तो सेते मीठा सासिबन तब पछले को शुगर मिसी सुनी तब चलो को तो कहलो न मिसे पे मतलब कोन करिया बाध्य कि मु ताको ये करे पड़ला आ बहुत दिन पर काली जाय गोटे आइसक्रीम खाई नले शुगर पूरा डिलीट कर दीजिए
ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି ସୁଗର ଜିନିଷ କିଛି ଖାଉନି। ପ୍ରାୟ ମୁଁ କେତେ ସୁଖୀ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସୁଗର ଜିନିଷ ତ ମୁଁ କିଛି ଖାଉନି। ଆମେ ହନି ଖାଇଦେଉଛୁ। ଆଉ ଜାଗେରୀ ଚା ବନାଉଛି ଜାଗେରୀରେ ଯେ ମୁଁ ଚା ପିଉନି କି ଅପା ବି ପିଉନି। ଚା ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ହେଇଥିଲେ ପିଇଥାନ୍ତେ। ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ନା ହେଇତ ଖାଉ ଟିଟା ଅଭ୍ୟାସ କରେ। ନା ଏଇଟା ପାଣି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭାତ ନ ଖାଇଲେ। ଯେ ମାମି ପାଖରେ ରହିଲେ ଭାତ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଉ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ। ଆମେ ଅବିକା ଆଜି ଚକୁଳି ଖାଇବୁ। ଚକୁଳି ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଘରେ ହିଁ ଦୁଇଟା ଚକୁଳି ଖାଇଲା ବେଳେ ଲାଗୁଛି। ଘରେ ଆମେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଟାଇମ୍ ଠିକ୍ ହେଉନି କିଏ କେତେବେଳେ କ'ଣ କେତେବେଳେ ଖାଇବ ତାପରେ ହେଉନି ତ ଆଉ କାଲି ଦେଖିବା ବନେଇବା ଚକୁଳି। ହଉ ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ ଟିଫିନ୍ କରି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା କାଲି ଯାଇଥିବୁ ସେଠୁ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ପୁରା ହୋମମେଡ୍। ହୋମମେଡ୍ ତ ଭଲ ସେମିତି ସୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ା କିଛି ପକଉନି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଯିବୁ ଆଉ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଜଣକ ମାନେ କୁଣିଆ ଯାଇକି ଖାଇଯାଉଛି। ଅଳ୍ପ ହିଁ ତ ଖାଇବାର ଅଛି ବେଶୀ ବି ନାହିଁ। ଏମିତି ଝାମ୍ପୁରି ଅଛୁ। ଆଜି ମୁଁ କଳା ଦେଖାଉଛି ନା କିଛି କାରଣ ମୁଁ ଭାବନ୍ତୁନି। ପଛରେ ବସି କଳା ଦେଖାଉଛି। ନାଇଁ ଦେଖେ ଦୂରରୁ ଚୁଲୁ ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ତୁ ଏତେ ଗୋରା କାହିଁ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ କାହିଁ କଳା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖ ମୁଁ ବି କଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖେ ଦେଖେ ଚମକୁଛୁ ମୁଁ ଚମକୁନି ଏମିତି ଅଏଲି ମୋର ହଉନି। ହଁ ମୋ ଫେସ୍ ବହୁତ ଅଏଲ ସିକ୍ରେଟ୍ ବେଶୀ ସିକ୍ରେଟ୍ ନ ହଉ ସିକ୍ରେଟ୍ ନ ହଉ ଆଉ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବାଏ। ଚାଲିଲେ ଶୋଇବି। ଶୋଉଛି ଖାଲି ଆଉ ମତେ କହୁଛୁ ମୁଁ ଶୋଉଛି ବୋଲି। ଆଜି ବହୁତ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଆମ ଫିଲ୍ଡରେ ପୁରା ଏତେ ସାରା ଆମେ ରନିଂ କରୁଛୁ ସ୍ପିଡ୍ ରନ୍ ମାନେ ବହୁତ ଆଜି କରାହେଇଛି ରନ୍। ଆଉ ଘରକୁ ଆସିକି ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ବାଲା ସ୍କ୍ୱାଟ୍ ପୁରା 100 ଏମିତି ସବୁ 100 ଉପରେ ହେଇଥିବ ବା 3 ଥର ତାପରେ ଆମେ 4 ଥର ନର୍ମାଲ କରିଛୁ 20 ସେଟା ମୁଁ ଜଗିଛି। ସବୁ ଫ୍ୟାଟ୍ ତର ହାତକୁ ପଳଉଛି। ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଯାଉଛୁ। ଭାଇ ଆସିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଥିଲା ଚାବି ଭାଇ ନେଲା ଆମେ ବସିବୁ। ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଧରିକି ଆଇଛି। ଇଏ ଗପୁଛି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ। ମମି ଆସ ନାଇଁ ଆସ। ଏ ଚୁଲୁ ବାହାରିଲା ଏବେ ସେଇଠି ଆମର ଅଛି ଟିଫିନ୍ ଦୋକାନ। ଏଇଠି ଆସିଛି ଚକୁଳି ନେଇ ଦେଉଛି ମୋ ମାମିଙ୍କ ପାଇଁ। ମାମି ଅଛନ୍ତି କାରରେ ମାମି ଆଜିକାଲି ଚକୁଳି ଇଡଲି ନାହିଁ ତ ଖାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ଡାଇଟ୍ରେ ଅଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଦୁଇଟା ମତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବାହାନରେ ଆଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପୁରା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 15,000 ଟଙ୍କା ଖାଇସାରିଲେଣି। ହଁ ଖାଇସାରିଲେଣି। ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆହୁରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକୁଳି ଖାଇବି, ଇଡଲି ଟିକେ ଖାଇବି, ଦୋସା ଟିକେ ଖାଇବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଠି ଚାବି ଅଛି। ପୁନ୍ ଭାଇ ସେ ତାର ନଟ୍ସ ସେଇଠି ରଖିଥିଲା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ନେଇଗଲା। ଆଉ ଲକ୍ କରିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାନ ଖୋଲିବା ଆଉ ଥରେ ବନ୍ଦ ହେବ। ପୁନ୍ ଭାଇ ଯାଉଛି ବାଏ ବାଏ। ଆମର ଆସିଯାଇଛି ଭାତ ଡାଲମା ଚିପ୍ସ ଆଉ ଟମାଟୋ ଖଟା ଆଉ ଘରେ ମାମି ବନେଇଛନ୍ତି କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଆମର ଅଛି ପଟା ଡନ୍। ଆଜି ଟିଫିନରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଭାତ ଡାଲମା ଚିପ୍ସ ଆଉ ଟମାଟୋ ଖଟା ଆଉ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ। ମୋ ପାଇଁ ପରଟା ଅଛି। ପରଟାରେ ଯୋଉଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଖାଇଦେବି ମୁଁ। ସେ ତାର ଡିନର ଧରିକି ଖାଉଛି। କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଆଣିନୁ ଷ୍ଟିକ୍। ନାଇଁ ୱାଓ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଖାଇବ ତାର।